तावदे स्वस्ति श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कटकमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां शपतितो वासरः वासरस्तु भृगुवासर युक्तायाम् अश्विनी नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण वसिष्ठायाम् अस्यां शुभदिगौ श्री भगवदाज्ञाः भगवति कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य एतद् तोयात्रीपुरुषवासिनः श्रीरङ्गनायका समेत श्री रङ्गनाथस्वामी सन्निधौ श्रीनूतन किरीट रत्नकिरीटाङ्ग सम आभरण अलङ्कार समर्पयामि।